यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज सुनावा आज आलोचना करवा सखा अंगरे कलंकी प्रकाश। बुझु प्रभु सखा अंगरे कौन करेंगे लीला खेला करेंगे। ये विषय जानीचे जगन्नाथ दासंकर भविष्य मालिकर पद्धति। जगन्नाथ दास कहती कलिर अंतिम पर्यायर जो कलंकी लीला है प्रभु कौन करेंगे ना सखा अंगरे परिप्रकाश है। सखा बोलते आम जान पंचसखा ना नहीं। ये पंचसखा भितर क्यों सखा देहरे प्रभु कौन हे परिप्रकाश हे जगन्नाथ दास आज प्रमाण दे कौन कौन। जगन्नाथ दास भाषा जगन्नाथ दास कहते कुतर्क विद्या शिखिबे अशेष प्राणी माने सबू हेबेटी ध्वंस यही समय रे आकाश भूमि प्रभु उदय हेबे कलंकी। बोले कलिर अंतिम पर्याय जगन्नाथ दास भाषा अनेक व्यक्ति कुतर्क विद्या शिक्षा ग्रहण कर। कुतर्क विद्या कौन अल्प विद्या भयंकर किसी ज्ञान संग्रह करी बा आहरण करी खाली जुक्ति प्राणी मान सब जिते बड़े जुक्तिवाद आसी जाए एमाने प्रकृति में धर्म करती ना। एमाने कौन कहते प्रभुंकर बाना को निंदा कर जहाँफल से विनाश घटे। यही समय रे आकाश भूमि प्रभु उदय हे कलंक हुई। फिर जगन्नाथ दास कहते जो कुतर्क विद्या संसार में कौन व्यापी जीव आकाश भूमि से आकाश कौन जीव परिवर्तन बा धूसर वर्ण सृष्टि हो। ठीक से बेले प्रभु उदय हे कलंकी। प्रभु कलंकी रूप से मर्त्य मंडल परिप्रकाश हे। केमिति मर्त्य मंडल परिप्रकाश हे ना सखा अंग है। सखा अंगरे होइबे प्रकाश नाम होइब तांकर अशेष। महाप्रभु सखा अंगरे कौन करेंगे परिप्रकाश हे। परिप्रकाश हे तांकर अनेक ना हो पंचसखा 5 जन ये 5 जन देहरे परिप्रकाश हो किए काशिया हम किए गोविंद हम किए गोपाल हम माने ये सब ना भिन्न हो शेष बेलू गोटे सखा देहरे कौन हे लीला खेला कर। हरि हरबेनी एकांग रूप ठाबे ठाबे दास होइबे दुष्य। बोले जो सखा देहरे परिप्रकाश हरि हरबेनी एकांग रूप गोटे देहरे रूप बोले तो शरीर ना नहीं गोटे शरीर हरिहर कौन हे प्रकाश हे। ठीक से बेले ठाबे ठाबे दास होइबे दुष्य। दास बोलते भक्त जिते प्रभु सखा अंगरे लीला खेला परिप्रकाश करेंगे ठीक से ही समय भक्त माने ठाव ठाव उदय बोली जगन्नाथ दास कौन कहती श्रीअंग कलारू होइली जात नाम मोहर अटे जगन्नाथ। मु प्रभु श्रीअंग जात होइथिबा हेतु मो ना होची जगन्नाथ। किए कहते जगन्नाथ दास अच्युत सखा अंगरे प्रकाश एकमात्र तो ही रही दास। लास्ट काटिदे सखा बोलते पंचसखा एटी सी कहले अच्युत सखा अंगरे प्रकाश एकमात्र तो ही रही दास। गोटे भक्त गोटे सखा ये कि अच्युत। ये जगन्नाथ दास भाषा अच्युत देहरे ठाकुर कौन करेंगे लीला खेला करेंगे। तेणु अच्युत हे कौन आ गोटे भल कथा मन रख। बर्तमान अनंत माधव को लीला चली
ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ କିଏ ସେ? ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ଅନନ୍ତ ମାଧବ ହେଇଯିବେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କଳିର ଶେଷ ରାଜା ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହୁଥିବେ ଆମେ କହିଛୁ ବୋଲି, ଆମେ କହୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଅମର ବିମର ସହିତ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଶେଷ ରଜା ହେବେ ବୋଲି କଳିର ସେ ଖୋଲିକି ଲେଖି ଦେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେହିଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସଳି ଶେଷ ହେବ ସେହିଦିନ କଳିଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର 42 ଅଙ୍କ, ସଳିଆବକୁ ନୋଟି ଦେଲେ 42 ଅଙ୍କରେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡ କଳିର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୋପ ଘଟିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଳି କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। 56 ଅଙ୍କରୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାନେ ସତ୍ୟର ବାତାବରଣ ଆସିଯାଉଛି। ଆଗ ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଗାଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଶ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସବୁ ସ୍ତର ରହିଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସେମିତି ସ୍ତର ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ? ଲୀଳାଖେଳା ପରିପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖିଥାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜା ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ଘଟିବ, ବେଶୀ କ୍ଷତି ଘଟିବ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରଜାଙ୍କ ସମୟରେ। ତାଙ୍କ 13 ଅଙ୍କ ଠାରୁ, ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦର କେତେ? 13 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବିପଦମାନ ଓ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ? ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେବ। ତାହାକି ମହାପୁରୁଷମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛି। ଆଉ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ କାହିଁକି ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ବେଶୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଅଙ୍କ ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ଯଦି ମିଶେଇବ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିଶିକା ଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅଚ୍ୟୁତ ହେବେ କ'ଣ? କଳଙ୍କି ରୂପ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା।